गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तेज आम पूर्व क्लास रे पिले आम डिस्कसन करुले जो साधारण अशुद्धि विषय नहीं तो ओस्टेट 2023 पिले जो ओडिया पार्ट को आम कंटिन्यू रखी तेज से ओडिया पार्ट पिले आम अशुद्धि संशोधन पर्यंत अलरेडी पिले कंप्लीट कर सारी। बर्तमान पिले आम नेक्स्ट चैप्टर उपरको जीवा तो नेक्स्ट चैप्टर पिले आम अच्छी रूढ़ी। ठीक अच्छे प्रायतः पिले सब परीक्षा रूढ़ी न पिले 2 मार्कर प्रश्न आसी था तो से प्रायतः रूढ़ी आम करदे पार कारण रूढ़ी कहले कौन ना आम ओडिया पिले माने किछि एमितिका शब्द अछि जो शब्दर अर्थ तो किछि अलग किंतु प्रकाश करूथो किछि अलग कथा तबे से भलिया जो शब्द मानुक हम रूढ़ी बोली कहि थाउ जाहाकू पिले संस्कृत रे कोन कहा जाय संस्कृत रे पिले जाहाकू रूढ़ शब्द बोली मध्य कहा जाय थाए पिले ठीक अछि जार माने किछि अलगा हितिबो किंतु अर्थ बुझौथो पिले किछि अलगा ए भलिया किछि रूढ़ी पिले हम माने मध्य नित्य दैनंदिन जीवन रे पिले माने जो मान टिके वयस्क एजेड लोक सेमान तो प्रायतः पिले रूढ़ी प्रयोग करती माने सेमाने आम ठारू पिले रूढ़ी विषय को भल भाव पढ़िचंती पूरा तेबे सेई जो रूढ़ी रूढ़ी को रूढ़ी रूढ़ी भितरु पिले किछि क्वेश्चन पिले आम परीक्षा रे प्रायतः 2टा क्वेश्चन ही परीक्षा रे आसी थाए। ठीक अछि तेबे आज पिले आम माने से जो किछि रूढ़ी विषय देखिबा हला आउ तो देखो पिले मु एठी गोटे कथा कहि रखिबा चाहे कि रूढ़ी आम जति की पढ़िबा हुई तो ता भितरु भी प्रश्न आसी पारे ता बाहरु मध्य प्रश्न आसी पारे कारण रूढ़ी पिले असंख्य ओडिया भाषा रे पिले रूढ़ी बहुत अच्छी तेज सब रूढ़ी तो पिला देखी पारानी जी रूढ़ी पिले माने नित्यांत आवश्यक रूढ़ी जो रूढ़ी गुड़ाक प्रायतः प्रचलित केवल से रूढ़ी गुड़ाक पिला मैंने देखा आती रूढ़ी देखला आम जो परीक्षा जहाँ भी किसी प्रश्न आसो ताकू आम पे हैंडल कर पिले कौन क्रैक कर प्रोब्लेम पिले हम ना तेरे पिले तेरे समय पिले नष्ट न करी आम सीधा सड़क विषय भितर पिले प्रवेश करवा। हाँ तो ये जो पूर्व वर्ष प्रश्न गुड़ाक आम या करवा आग प्रथम पिले सबुदिन भाया प्रथम पिले विषय को पढ़ी ना तापर पिले प्रश्न उत्तर उपरको आम आसवा। ठीक अच्छे कारण फास्ट पिले कनसेप्ट क्लीयर हबार अच्छे कनसेप्ट सरीगला आम क्वेश्चन उपरको पिले आसवा। तेरे पिले रूढ़ी मानक पिले बहुत प्रकार भाग भाग कराई जमी एठी पिले गोटे देछि क्रियाहीन रूढ़ी अर्थात किसी रूढ़ी एमितिका अच्छी जो पिले क्रियापद ही नथिबो। ठीक अच्छे तो से भलिया रूढ़ी को पिले क्रियाहीन रूढ़ी बोली कह जाए जो केवल खाली शब्द मानक नहीं पिले करा जाइथिबो जो क्रिया नथिबो पिले जेमती उदाहरण स्वरूप पिले अंधर लौड़ी माने असहायर सहाय तो माने खाली पिले अंधर लौड़ी असहायर सहाय एगुड़ा पिले घोषिया पड़ो या पिले बारंबार बारंबार 2-4 खंडे पढ़ीदेले पिले ऑटोमेटिक मन रही। ठीक अच्छे अंधर लहुड़ी असहायर सहाय अंध बुझामणा अन्याय विचार अरण्य रोदन मान निष्फल प्रार्थना न पिले वृथा प्रार्थना सेमती अहीन कूल संपर्क माने घोर शत्रुता अलणा कथा माने मूल्यहीन कथा अकल गुड़ुम माने बुद्धि बणा हेबा। ठीक अच्छे पिले सेमती अल्प विद्या भयंकरी अल्प ज्ञान जोगु अपदस्थ हेबा आकाश कुसुम माने पिले वृथा स्वप्न आपणा सुना भेंडी माने निज लोक पिले अयोग्य। ठीक अच्छे उपरी माल तो प्रायतः समस्त व्यवहार करुथिबो पिले निर्दिष्ट आयु अधिक बा पिले मागणा मिलिबा ऊपर ठाउरिया माने गभीरतार अभाव और सारवत्तार अभाव माने कौन सी जिनस पिले भल भाव भितरिया कथा न जानिकी तो कथबार्ता करवा ए घर माउसी से घर पिउसी माने एपट सेपट छिद्र कही कही जे सबुठारे भले हुए ना नहीं तापरे पिले एक घर किया माने सामाजिक बासंद माने जहाँ पिले एक घर किया पिले कर दियंती गाँ मानकरे ना नहीं ओलियारू गजा माने जन्मरू चतुर बा सियाणिया कर छड़ा माने दायित्व न नेबा काठिकर पाठ माने कष्ट साध्य कुहा मुंडा कपिड़ा माने बहु अबांतर कथा कहवा। ठीक अच्छे आउ पिले कपाल लिखन माने भाग्य फल पिले कपाल लिखन के करी पारे आन जो आम जो कही था पिले तापर कुंभीर कांदना माने छलना और ऊपर ठाउरिया सहानुभूति ना नहीं किसी कांदना लाभ नथिबो खाली देखि हेबा पय पिले कांदिबा ताकू पिले कहंती कोन कुंभीर कांदना कूपमंडुक माने संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा पिले खत गदारे पद्म माने प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभा स्फुरण माने सब प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति थिले मध्य निजर जो प्रतिभा को पिले स्फुरित करवा सी है खत गदारे पद्म गोटाए पिले गोटाए दे दीजिए गोटे। ठीक अच्छे गोटे चाउल रे गढ़ा अति सुंदर गोठ खंडिया माने असामाजिक व्यक्ति बा गोष्ठी पिले अलगा गोबर गणेश माने निर्बोध बा मूर्ख
घर ढिंकी कुंभीर माने निज लोक पिले शत्रु हेबा। ठीक अछि। घर बुड़ी पानी आंठुए माने अवस्था असंभाଳ हेबा बा विपद उपरे विपद। घोषा बଳद माने किछि न बुझिकिरी खाली मुखस्थ କରି ନେଇଥିବ ତାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି ଘୋଷା ବଳଦ। ହଁ ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ପରଖ ତ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ଛକା ପଞ୍ଝା ମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ। ଛକା ପଞ୍ଝା ମାନେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିକି ସତର୍କ ହେଲେଣି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ତାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି ଛକା ପଞ୍ଝା। ଆଉ ଜପା ମାଳି ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଠିକ ଅଛି। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ମାନେ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା, ତାକୁ କହନ୍ତି ପିଲେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ। ତାପରେ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ମାନେ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ପିଲେ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସୂତ୍ରପାତ। ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯିଏ ନା ଯିଏ ସବୁଠି ପିଲେ ଆଗୁଆ ବାହାରୁଥିବ, ଲିଡର ହଉଥିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପିଲେ ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ଆଉ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେହ ଲଗା ମାନେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ଆଉ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମାନେ ଏକ ଜିଦିଆ। ଠିକ ଅଛି। ଏକ ଜିଦିଆ ପିଲେ କହନ୍ତି କଣ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ କଣ ଅନର୍ଥର ପିଲେ ମୂଳ। ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ମାନେ ବୃଥା ଧମକ। ଫଟା କପାଳ ମାନେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ବଣ ବିଛୁଆତି ମାନେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ପିଲେ ଦୁଷ୍ଟ। ବାକୁ ବତା ମାନେ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ଠିକ ଅଛି। ବାକୁ ବତା ପିଲେ କଣ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ତାପରେ ପିଲେ ବାପା ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପିଲେ। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇକିରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେଖାଦିଏ। ମାନେ କିଛି ପିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଯେବେଠୁ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଲା ସେବେଠୁ ପଢାପଢି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ପିଲେ ପାଠ ପଢା, ତାକୁ ଏ ପିଲେ କହନ୍ତି କଣ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପିଲେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ବିରାଡି ବୈଷ୍ଣବ ବା ବଡ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ପିଲେ ଠକ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ମାନେ କଣ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ଆଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ଚାରି ଦଉଡି କଟା ମାନେ ଅନାୟତ ଶାସନର ବାହାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ପିଲେ। ହାତ ବାରିସି ମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ହାସଲ ହୁଏ। ହୁଙ୍କା ପିଟା ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝିକିରି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି କଣ ହୁଙ୍କା ପିଟା। ତେବେ ଏମିତିକା ଥିଲା କିଛି ପିଲେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୁଢି। ଆଉ ବାକି କିଛି ରୁଢିରେ ପିଲେ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୁଢି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ପିଲେ କିଛି କ୍ରିୟାପଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଯେମିତି ପିଲେ ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ତ ରଖିବାଟା ଏଠି ପିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ମାନେ ଅହନ୍ତା ରଖିବା ବା ପିଲେ ଅକଷ ରଖିବା ମାନେ ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ବା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡି ବୁଲାଇବା ମାନେ ଅନୁମାନ କରିବା ନା ନାଇଁ। ଆଖି ରଖିବା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଖି ଦେବା ବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ବା ଲୋଭ କରିବା। ଆଖି ପକାଇବା ମାନେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଖି ପକଉଛି ମାନେ ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକଉଛି। ଆଖି ବୁଲାଇବା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆଖି ବୁଜିବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆଖି କି ପାଇବା ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା। ମାନେ ଆଖି ପାଇବା ମାନେ କଳନା କରିବା ବା ଚାଲାକ ହେବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ଠକିଦେବା। ନା ଆଡ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ବା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧ ମାନେ ବିପଦକୁ ପିଲେ ଡାକି ଆଣିବା ନିଜ ଆଡକୁ। ଠିକ ଅଛି। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଟା ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉପରେ ପଡି କହିବା ବା ଆବୁଡି ପଡିବା। ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା ବା ଅନ୍ୟର କଥା ନ ଶରଣୁ ପିଲେ କହିବା। କପାଳ ଖୋଲିବା ମାନେ ଭଲ ବେଳା ପଡିବା ବା ଉନ୍ନତି ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବା ମାନେ ସର୍ବନାଶ ହେବା। କଳା କାଠ ପଡିଯିବା ମାନେ ମଳିନ ପଡିଯିବା। ତାପରେ ପିଲେ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। ଆଉ କଳା କନା ବୁଲାଇବା ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ବା ସର୍ବନାଶ କରିବା, ତାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି କଣ କଳା କନା ବୁଲାଇବା। କାମରେ ହାତ ଦେବା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାନରେ ହାତ ଦେବା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କାଠ ହୋଇଯିବା ବା ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯିବା କାତର ହେବା। ଆଉ ପିଲେ ସେମିତି କୁହୁଡି ପହଁରିବା ମାନେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଖାଲରେ ପକାଇବା ମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଖିଅ କାଢିବା ମାନେ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ସେମିତି ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା ମାନେ ଜୀବିକା ପିଲେ ଛଡାଇ ନେବା। ଆଉ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ମାନେ କଷ୍ଟ ସହି କୌଣସି ମତେ ପିଲେ ଚଳିଯିବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା।
ठीक अच्छे। आ पिले गोड़ हाथ धरिबा माने विनम्र गुहारी करिबा। आ गोड़ टेकी बसिबा माने प्रस्तुत होई रहिबा। चळू କରିदेबा माने सब शेष କରିदेबा। चालिला शगड़े हाथ हाथ देबा माने अति दुष्टामी करिबा। ठीक अच्छे। तापर पिले चित्ता काटिबा माने ठकीदबा। ना करिबा माने सुनाम अर्जन करिबा। ना रखिबा माने जस रखिबा। नाक छिंडाइबा माने विरक्त हेबा। ठीक अच्छे। तापर पिले सॉरी नाक छिंडाइबा नै नाक छिंचाड़िबा माने विरक्त हेबा। नाक टेकिबा माने घृणा करिबा। नाकेदम करिबा माने अथय करिबा। पिठिरे पड़िबा माने साहा हेबा। फसर फाटिबा माने व्यर्थ हेबा। फटेई हेबा माने कौन गोटाए कथा को बारंबार पिले पचारिबा ताको कहते पिले फटेई हवा माने गोटे गोटे कथा को पिले जानिकी मते बारंबार पिले पचारिबा। बाट काटिबा माने निज सुविधा देखिबा। बाट भांगिबा माने उपेक्षा करिबा। बाट मारणा हेबा माने मझिरे अन्य द्वारा अपहृत होइजिबा। ठीक अछि। बिराड़ी छिंकिबा माने अनुकूल बिगिड़ी जिबा। बिराड़ी छिंकिबार माने हला अनुकूल पिले बिगाड़ी जिबा। आ बिराड़ी कपाळ को सिका छिंडिबा माने इच्छा अनुसार सुविधा मिलिबा। भालू धराइबा माने कौशल रे जंजालग्रस्त कराइबा। भूत खाइबा माने अन्य हाथ रे पड़िबा। महर गुरु जाय कांतार रे पड़िबा माने सामान्य विपद रु जाय बड़ विपद रे पड़िबा। सेमते चित्ता काटिबा माने अन्य को पिले ठकिबा। छाती की पत्थर करिबा धैर्य धरिबा। छाई न माडिबा माने सबु संपर्क छिन्न करिबा। हां तापर पिले छाती फुलेई चलिबा माने गर्व देखाइबा। जीरारू शिरा काढ़िबा माने अଯଥା दोष देखाइबा। झिंटिका मारी बणी पोषिबा माने दुर्बल को मारी सबल को साहाय्य करिबा। ठास को मारिबा माने अनुमान करी कहिबा। तळे पकाइबा माने अमान्य करिबा। तिळ को ताଳ करिबा माने छोट कथा को पिले बड़ करिबा। ताको कहंदी पिले तिळ को ताଳ करी कहूची। तापरे दाऊ साधिबा माने प्रतिशोध नेबा। ठीक अछि। आ पिले मन घर धरिबा मन घर धरिबा माने असुविधा पड़ी सचेतन हेबा। ठीक अछि। ताको कहंदी पिले मन घर धरिबा। माछी की म न कहिबा माने खूब निरीह पिले। तापरे मुह बढ़ाइबा सुविधा देबा। मुह देबा माने प्रश्रय देबा। मुंड झाड़ तुंडरे मारिबा माने कठिन परिश्रम करी पेट पोषिबा। मुंड को तेंतुलिया बिछा कामुडिबा माने भीषण चिंता रे पड़िबा। ठीक अछि पिले। रक्त चाउଳ चोबाइबा माने राग जर्जरित हेबा। सुअ मुहरे जिबा बा पड़िबा वृथारे धन दौलत उजाड़ी देबा। हाथ धरिबा माने विवाह करिबा बा पिले नेहुरा हेबा। आउ हाथ करिबा ताले कौशल रे आयत्त करिबा। हाथ रे न मारी भात रे मारिबा कौशल रे जीविका बा वृत्ति रूपिले उच्छेद करिबा। ठीक है। तबे ये थिला पिले किछि क्रिया युक्त रूढ़ी। ताले क्रियाहीन रूढ़ी क्रिया युक्त रूढ़ी। तबे यांकु छाड़ी देला परे पिले आउ किछि रूढ़ी अछि जहा को पिले तुलनात्मक रूढ़ी बोली कहा जाय। माने सेतिरे कोन करा जाय थाले पिले कंपेयर करा जाय थाय। जेमति पिले एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा माने एंडुओ संगे रे पिले तुलना करा जाय छै। माने यार सेमतो अर्थ किछि नै केवल वाक्य माध्यम रे पिले बुझेई दैछथि। से किछि बुझु न बुझु सब बेले एंडुओ परी मुंड टुंगारु थाय। कुकुर परी धाइबा तो टंका केइटा लोभरे से कुकुर परी धाउछि। हाँ खुंटटा परी ठिया हेबा। बसिबाकू कहली न बसी खुंटटा परी ठिया हे रहिलु काहेकि। गड़ परी पड़िबा बा ढिंकी परी पड़िबा। लोकटा गड़ परी पड़िछि पदे भी जवाब नाही। हाँ छुंची परी मुह करिबा सब बेले छुंची परी मुह कले किए तते भल पाइबो। आ जोक परी लागिबा जेउ माने कर्मठ से माने काम रे सर्वदा जोक परी लागि थांती। आ पेड़ी परी मुह करिबा बा फुलाइबा सत कथा कहि देबारु से पेड़ी परी मुह फुलाई बसिछि। पवन परी धाइबा किए विपद रे पड़िछि सुनिले ताको साहाय्य करिबा पय से पवन परी धाइ जांती। आ प्रसाद करी पाइदबा पड़ोसी घरु आसीथिबा तरकारी को से प्रसाद परी पाइदेला। बरडा पत्र परी थरिबा पिलाटार मिछ कथा जणा पड़ी जिबारु बापांक आगरे से बरडा पत्र परी थरुछि। साप परी फं फं हेबा सामान्य कथारे रागी जाई से साप परी फं फं हुअंती। सिंह परी जुझिबा बालक अभिमन्यु सप्तरथीଙ୍କ सहित सिंह परी जुझिथिले। आ सुआ परी घोषिबा गीतटी ता मनकु एमिति पाइछि जे से दिन राति सुआ परी घोषि हेउछि। तबे एई भଳି भाबरे पिले हमनकर किछि कोन सब रूढ़ी थिला पिले हला रूढ़ी की पिला हमें साधारणतः पढ़िले तीन भाग विभक्त कराइछि क्रियाहीन रूढ़ी क्रिया युक्त रूढ़ी आ पिले कोन तुलनात्मक रूढ़ी। तेबे हम देखि न पिले पूर्व वर्षर कोन पिले प्रश्न पत्र रे आसीथिला। ठीक अछि चलो।
କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହଁ, ଦେଇଛି ପିଲେ ଉଠିଆ ଖାଇବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ? ପିଲେ ଉଠିଆ ଖାଇବାଟା କୋଉ ଅର୍ଥରେ? ରାଗିବା ତ ନୁହଁ ପିଲେ। ତ ଉଠିଆ ଖାଇବା ମାନେ ମାଗଣା ଖାଇବା ନା ନା, କୋଉଠି ଉପରି ପିଲେ ପଡ଼ିଛେ ତାକୁ ଯାଇକିରି ମାଗଣା ପିଲେ ଖାଇବା, ତାକୁ ଏଇ ପିଲେ କହନ୍ତି କଣ? ଉଠିଆ ଖାଇବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ସଟାବଟି କରି, ସଟାବଟି କରି ପିଲେ କଣ? ସଟାବଟି କରି ମାନେ କୌଣସି ମତେ ପିଲେ କାମ ଇଏ କରିଦବା, ଠିକ ଅଛି? ମାନେ କିଛି ନଥିବ ତ ସଟାବଟି କରିକିରି, ମାନେ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଉପକରଣ ନଥିବ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସଟାବଟି କରିକିରି ଆମେ ସେ କାମଟାକୁ ପିଲେ କରିନବା, ତାକୁ ବି ପିଲେ କହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି କୌଣସି ମତେ। 3 କୁ 13 କରିବା, ତାହେଲେ 3 କୁ 13 କରିବା ମାନେ କଣ କରିବା ପିଲେ? ଠକିବା ଆଉ କଣ? 3 କୁ ପିଲେ 13 କରିବା। ତାପରେ ଅଛିମାକୁ ଗଛିମା, ଅଛିମାକୁ ଗଛିମା ମାନେ ଗୋଟେ ଅତୁଳନୀୟ ଜିନିଷକୁ ପିଲେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଅଛିମାକୁ ଗଛିମା ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ଏବେ ପଢୁଥିଲେ ପିଲେ, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ମାନେ କଣ କରିବା ପିଲେ? ଆରେ କଣ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ପିଲେ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ପିଲେ କଣ କହନ୍ତି? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରତିଶୋଧ, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଲେ ପିଲେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ମାନେ ଦାଉସ୍ ହେଲା। କଣ ପିଲେ? ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ଅକଷ ରଖିବା, ଖାଲରେ ପକାଇବା, ଦାଉ ସାଧିବା। ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମାନେ ପିଲେ ଦାଉ ସାଧିବା, ୟାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି କଣ? ପ୍ରତିଶୋଧ। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବାର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ଅତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହବା, ନାଇଁ କି? ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବାର ମାନେ ହେଲା ପିଲେ ଦାଉ ସାଧିବା, ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ପିଲେ କଥା ପକାଇବା, ତ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇବା ପିଲେ, କଥା ପକେଇବା ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା। କାନ୍ଧ ଲଗାଇବା, କାନ୍ଧ ଲଗାଇବା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କାହାକୁ ପିଲେ, ତାହେଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ ଏଇ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପିଲେ। ଆଉ କାନ୍ଧ ଲଗାଇବା ମାନେ କଣ କରିବା? ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ବୁଝେଇଯିବ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଟାଇପର ପିଲେ ଆସିବ, କିଛି ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, ଆରାମସେ ପିଲେ ଏତିକି ପଢିନିଅ। ତ ବାକି ଯେତେବେଳେ ରୂଢ଼ି ଉପରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତମମାନେ ଆରାମସେ ପିଲେ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଠିକ ଅଛି? ତେବେ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବ ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲ୍ପ ପିଲେ ମିଳୁ। ହଁ, ପରୋପକାରାର୍ଥମ୍ ଇଦଂ ଶରୀରମ୍ କହିକିରି ୟାକୁ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଚାପ୍ଟରଟା ଥିବ ନା କଣ, ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଚାପ୍ଟର ପିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।